Anniversary na! Anniversary na! Anniversary na! Anniversary na! Anniversary na! Anniversary na! Anniversary! Anniversary na! Congrats Team Secrets! Anniversary na! Anniversary na! Anniversary na! Anniversary na! Anniversary na! Anniversary na! Anniversary na. Anniversary na! Anniversary na! Anniversary na! Anniversary na! Anniversary na! Happy anniversary! Anniversary na! 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 Bukas, go Secrets! Let's go, let's go, let's go! Yahoo! Happy anniversary na! Hello Seekers family. Magkita-kita po tayo sa Sabado, September 20 sa ating celebration, no? Anniversary natin. And syempre, hindi naman namin araw yan, no? Araw natin lahat yan, di ba? Sa lahat ng mga coaches natin and mga business partners natin worldwide. And of course, kompleto tayo doon. And syempre, magre-release tayo ng mga magagandang updates natin sa company. Okay? And we will set the company sa parating na pagbabago ng mundo. Kaya abangan nyo, huwag na huwag kayong mawawala. We will see you on September 20. Alright? So God bless and see you there.